सोनू दयाकरी ए भिडियोटी को केही देखु नेबे नहीं। ए भिडियोटी आपण मानकर मनोरंजन पई। सासु पर चोरा जुआई अरे जाइलु आजिकल जहाँ है सब माल मांडा कौन कहू छाड़ छाड़ कौन होते खोर्धा जिला परिछळ ग्राम रे मारिदेला गलु। अरे गबगांडू सेटा गलु नो रे सेटा भालू तो कौन आ कहबी तो ओडिया दिगर पाठ पढ़ी पानु तो केंदी 10वीं पास करलो मो भाबु तू कॉलेज केंदी गलो तू कॉपी करके अरे ओडे साबुन मो सड़े साबुन सरी जाई तू साबुन आनु कोन साबुन आनी ता हला को कहलु कोन तू सुनो केतेले मु सब साबुन आनछुआ डेंटल एक्सपेरिया अरे कुडा आनछु ए सेटा अमेरिका रे आनछु अमेरिका को आदरी तू गाधे जानी रे जहा खरा होची भाई कोन आ कोन भाई जोग्यानरे चली गला रे जोग्यानरे चली गला सत ना कोन हां बा अरे साढ़े से चली चलो रे असरे ना चली गला जोग्यानरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धनिया भाई मते नियो रे अरे अरे आ अरे केही व्यस्त हो ना भाउजो को मु रखी एते घर कौन आसु भाउजो को मु रखी एतला हम भाउजो बाळ ना मु रखी तू रखिउ ना रे मो आपा मोर आशा करती नाती हां मो रखे कोन तुम लक्ष्य वाला कोन आकर दुई आकर अढाई आ ना ना मोर दुई हमर दुई अरे से कथा पछरे पिलाटा कम बसे चलेला ताल जे सदासजी करा केनो करा चल कहूची मो मथा सिंदूर हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम भाउजो मोर हरे राम भाउजो मोर हरे राम काली थिला तळगु भाउजो सब रेडी करके आनी आसछु तमे जमा डरनी भाई सिना चली गले तू आमे सब करिवु आमे सब करिवु ओह नो माने संसार करिवु आ खाया को दबो भाउजो संसार भी करिवु खाया को भी दबु हां सब दबु बा त आमे भी करिवु भाउजो आमे भी हम समस्त मिल मिसी करिवु भाउजो लगे को दबु इजे को भी दबु भाउजो आमे भी सब दबा ओ भाउजो चुप केंता सुनो तो माने डिलेक्स मिठारे दियोनी बेसी चुन जदी मते लाइन मारिबो गाड़ी खाऊ को पूरे देवी पछ बडे पेरछिलु न भाई 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 मो स्त्री पेटर साइड हमस मु जदी न जीबी आ की गाड़ी चढ़ी दो भाई मास्टर टिके हो प्लीज हो जा अरे बाड़ी खाइ दल तमे माने मते कोन खाइयो रे तम भाई तो खाइ मो पेट फुले के जाइछिंदी आ बाकी दिन पई थाइ गेछिन तमे माने मते कोन खाइ कर हा को खाइयो रे हां तो मु देवी मु भी देबी केड़े नालो रे रे हां एडा कोन रे मु तो तांको कहि दिली गोटे बड़ लेसुन आने को छात बुरु जीवी मामुनी थई थई के रील्स करबी आ एटा के देजी ओह नो भाउजो तुम भाई कोन अछंती सिबो चली गले अरे तमे माने काई कांदु जो से कुआ जिबे मो से बा जाइछिंदी कोलकाता विदेशी मद बिके को ए आनो कोन काम होते कोन ए से को जा तमे जा सेटा को नै गयो तो मु छाते चढ़ी रील्स करबी मामुनी थई 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 ओ चलो रे हां एरा सब फालतू था चलो एरा सब फालतू था चलो 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 मगे इधर ओडे ए भुजा जे बोलो भलो इधर ए चिकन दा करे वालाने छाड़ा कोन करिया ना फुटे तेलोडी ए मद नाही रे ए केम्पा गोल करे ए निसाले दो निसाले दो अरे जितो न ओडे आने रा ओडे जितो न अरे आउडे मगाबे निशा होनी
ନନ୍ଦନକାନନ ଅଜଗର ସବୁ ଭଳିଆ ମୋଡି ହେଇକି ପଡିଛି କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ चलो 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 सब पढ़ी चलो चलो माथा खराब ଆରେ ଦିଅରେ ଖାଇବି ଭୋକ ହେଲାଇ ମଦ ବୋଧ ଖାଇବା ଗୁଡିକ ଆଣ अरे देख रे ये मद खाई एठी पड़ी ता माइके नाम कहूला खुआई पियाई रखियो ଆଣ ଖାଇବା मद भी ता भाई हला दिखाटा निशा ଆରେ ଏଠି କଣ କରୁଛି ରେ? अरे जान लो बुलाई माल पे पड़े शेष आसिक आमको ଆରେ ମାଲଟା କୋଉଠା ଆଣିଲ କି ରେ? ताल तला काउंटर ହଉ ତମେ ପିଆ ପି କର ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଛେଳିଆ କୁଆ ଗଲେ ହିଁ हौ तुम जा जा ए देख देख रे घंटा ढाला कौन पड़ी देखे कौन ए ओए कौन हला बे भूत लगी अरे तमे मैंने सब यही तुमको कुआड़े कुआड़े खोजी गई अरे तू एमती कौन पड़ी आज पर्यटन तो भाव चाष खटिके पाइलुनी खाली मद पीके नटा जंगल में पड़े तो या जना अरे घन बदल तोर मन एत प्रेम कहीं छन छन छि 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 लोक हसाटा मद पीके सबुड़ी पड़ा ए आसी या धर 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 भूत लगी अरे केबाना आई जे ताकू धर गुणिया बाकू नै कि नै जा गुणिया बाकू ताल मोर जे काम अछि मु जीवी पछ ताकू धर 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 ताकू धर धर नै कि चलो मु जे पछरे जाउ छला नै कि चलो मोर जे काम अछि मु जाउ छी आलो 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 ए दीपक मलिक थप कौन लेखुच मो छातीटा पूरा रगड़ी दउछ आम पई भी टिके लेख आम ढेकटा भी टिके सुण काठ कठौ चुली पिठौ लेखा चिठौ पक्षी जटायु मलिक थप याकू कोठी देखिला भलिया लागुची कोठी 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 हां सेठी तो ये ताले सेई हो 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 पुलिजा आहो अरे राधुआ काली जो भोज टेस्ट नथिला रे बाबा तुम बाड़ी चलो बाड़ी गंधेला शिष्य माने को दुर्गंध हला कि बाबा माने कौन हल्ला कि ओह नो नो किछि नाही बाड़ी चलो जोगणिखिया बाबा माने खाली पाडुसंती जेंती वायुमंडल दूषित होची धप खाली कोन कहले कि नाय मु तमु काई कोन कहि किछि नाही खाली तो पाडुच बड़ा गुणिया बहु दिन बासी चिकेन पसी मुळारा खाइची ए अंचल अंधमय करछन छी छी बस्तियो कोन कहलो कि नाय गुरुजी की बासना ओफो कोन सुबासित गंध ऊपर वासना कोन माने आउटी छाडबी कि कोन किति कहनो नाय मु किछि कहबिनी मु कोटे ढेग कहूची सुन हाँ रे कुह आगु देखिबो केते रे लुह मली धप आलो 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 बाबा तुम कौ दिन भूत छड़ेल कि
ବାବା ବାଳକର କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ବାବା। ହଉ ମୁଁ ବାବା ଗୁମଣ୍ଡା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନାହିଁ ବସିଛ ମୋର ଏଇଟା ବାଁ ହାତର ଖେଳ ବସ ଏଠି ଘରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଘରେ କୁହ ବାବା ତମର ଡହରା କଥା ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ବାବା ଗୁମଣ୍ଡାଙ୍କର ବାବାକୁ ମୁଣ୍ଡା କର ବାବାକୁ ମୁଣ୍ଡା କର। ଘରେ ଦଉନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବାବା ଦେଇଦେବେ ଅଣ୍ଡା। ପାଖରେ ବଇସିନି ବାବାକୁ ମୁଣ୍ଡା ଗିଲି ଗିଲି ଗିଲି। ଚୁପ ପୁରା ବାବା ବାବା ହଁ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ବାବା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନା ବସିଛ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢା ଆରମ୍ଭ କଲି ତୁମେ ବସ ବାବାକୁ ମୁଣ୍ଡା କି ବାବାକୁ ମୁଣ୍ଡା କି। ବାହାରିଆ ବାହାରିଆ ତାୟ ବାହାରିଆ ବସ ସବୁ ଠିଆ ହୁଅ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା ବସଛ ବସ ଏଠି ବାହାରିଆ ବାହାରିଆ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛି କେତେ ଦିନ ତା ଭିତରେ ରହିବୁ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ ବାହାରିଆ ଛାଡି ଦିଅ ବାହାରିଆ ଶରୀର ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଆ ବାହାରିଆ ଚିନ୍ତା କରିନି ବସଛ ଭାଉଜ ସହିତ ଚୋରା ବିରୋଧୀ କରିଥିଲା ସେଇ ତାକୁ ଆସିଛି ଭାଉଜ ହଁ ଭାଉଜ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ରୂପା ଚଢି ଆଉ ପାଟ ଗୁମଣ୍ଡା କର ଗୁମଣ୍ଡା କର ହଁ ବାବା ହଁ ବାବା ବସଛ ତାକୁ ନେଇଯା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣା ଏଠାରେ ଆସିବ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମରଣ ହବ ଜୟ 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 ଜୟ। ଆରେ ବାଙ୍ଗୁରୁ ଚାଲି ଆସ ଏଠିକି ଧର ବାଙ୍ଗୁରୁ ଧର। ବାବା ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ବାବା ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ବାବା ବାବା ଓହୋ ବାବାଙ୍କର ଏ ବାୟୁରେ ସାଙ୍ଗ ନିହାତି ଉଠିଯିବ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ ବସଛ ସେ ବେକ ୟା ବେକ ମୁଡି ସାରିଲାଣି ୟାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ତା ସାଙ୍ଗରେ ରୂପା ଚଢି ତା ସହିତ ପାଟ ଦବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ମୁଁ ତା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରିପାରିବି। ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ରୁଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ତ୍ୟାଗାୟ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ହେଇଠି ବଣ୍ଡା ବାବା ହେଇଠି ବଣ୍ଡା ହେଇଠି ବଣ୍ଡ ବାବା ହେଇଠି। ଥାଉ ତମର ସେତିକି ଫୁସୁ ଫାସୁ ସାର୍ ଆସିଲେ କରିଦେବେ ଖାସୁ। ଏଇ ତ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଉ ମରିଯିବ ନହେଲେ ବିଚରା ମରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁହ ଆରେ ନାନୀ ତୁ ଘରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଘରେ ଗୁମର କେମିତି ଖୋଲିଲୁ ମୋ କଳା ବେପାର ଦେଖିଲ ଟିକେ ଏମିତି ଯୋଗଣିଖିଆ ଖୋଲିଲି ହେଇ ଦେଖ
ସାର୍ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ବେଗି। ମାନେ ତୋରା କିଛି ଭଲ କାମ କଲୁନି। ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାଳୁଆ, ଆଉ ଆଗକୁ ହାତ ବଢେଇବୁ ତ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଖାସୁ କରିଦେବି। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ବା, MBBS ପାସ୍ କରିଛି, ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ର। ତୁ ନିରୀହ ଲୋକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ, ମୁଁ ସହିପାରିବି? ମାଲିକ ଧପ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଚେକ୍ କର, ଚେକ୍ କର। ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି। ତୁମେ ବହୁତ ଦୂର ଭଲ କଲଣି ବାପ। ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ସେଠି ତମ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କାମ ଛଡେଇବି। ଏ ହୋସ ଆସିଗଲା, ହୋସ ଆସିଗଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଦେଖ, ହୋସ ଆସିଗଲା। ଆଲୋ 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 ଆଲୋ, ଆରେ ହୋସ ଆସିଲା ଲୋ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଦେହ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବିନା ମଶାରେ ଶୋଇବିନି, ଆଉ ମୋତେ ଡେଙ୍ଗୁ ହବନି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ହଁ। ମୋ ଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଲୋ 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 ଆଲୋ, ମାଲିକ ଧପ। ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କି ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।